আমি প্রচুর কমেন্ট পড়ি, প্রচুর মজা করি, মজা আনন্দ দিই, গান যেভাবে আমার সাধ্য মতন। কিন্তু তোমরা সাপোর্ট করো না, तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो। नो लाइव को भी लाइक ज़्यादा नहीं करते हो। आज সৌভিক আজ প্রায় 2000 ভিউ এসেছিল একসঙ্গে, জানো, প্রায় মানে 1884 এরকম ভিউ এসেছিল। লাইভটা লাইক দেখো, সে আন্দাজে লাইভটা লাইক হয়েছে। কত বন্ধুরা আসে যায়, লাইভটা লাইক পর্যন্ত করতে চায় না। वेरी गुड, क्या वेरी गुड। लाइव को लाइक ही नहीं किया, देखो एक साथ 1884। আরে হ্যাঁ, সে তো নয় হবে অনলুক, সে তো হবে, কিন্তু যেমন ভিউ ছিল সেই আন্দাজে লাইভটা লাইক খুব কম, সেটা বলছি। আর সুপার চ্যাট দেখো হয়ই না। রাত জেগে কি করব, আমি তো অবশ্যই এখন বেশি রাত পর্যন্ত জাগছি না, জাগবও না, কারণ আমার শরীর ডিস্টার্ব করে আমি কিছু করতে পারবো না। শরীরটা আমার মাঝে খুব ডিস্টার্ব হয়ে গেছিলো, মানে ভালো লাগছিল না কিছু, তাও লাইভ করতাম জোর করে, কিন্তু ওরকম করে ক্ষতি হয়ে যাবে, বড় ক্ষতি হয়ে যাবে, তখন কি করব বলো, তাই না? तो এই জন্য বেশি রাত জাগবো না। 200 से ज़्यादा व्यू रह रहा है, देखो ज़्यादा टाइम, लेकिन लाइव को लाइक नहीं है। क्या करूँ और क्या कमेंट पढ़ूँ? डबल टैप करके लाइव को लाइक करके फिर इधर बोलो लाइक डन, उनका कमेंट मैं पढ़ूंगी। चलो, आप लोग भी कंजूसी करते हो, मैं भी करूँगी, सभी का कमेंट नहीं पढ़ूंगी। क्यों पढ़ूँ? लाइव को लाइक नहीं करते हो, लाइक डन करो और ऐसा ऐसा भेज दो, तो उनका मैं कमेंट पढ़ूंगी। लाइक डन, थैंक यू एस पाटिल, थैंक यू, ऐसा कमेंट करो। लाइक कर दिए बाबू, थैंक यू सो मच, लाइक कर दिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। না না ঠিক আছে, সারা সাবধানে শরীর, হ্যাঁ একদম একদম পার্থ, হ্যাঁ গো বেশি রাত জাগবো না পার্থ। আজকে আমি প্রায় 10 মাস 11 মাস হয়ে গেল একভাবে রাত जागছি। तो 300 से ज़्यादा व्यू है, डबल टैप करके प्लीज़ लाइव को लाइक करो और बोलो लाइक डन, लाइक डन। JDX थैंक यू, कर दिए लाइक, थैंक यू सो मच। JDX थैंक यू, সুন্দর, থ্যাংক ইউ। লাইভটা লাইক করো, তারপর সুন্দর বলো পরে। আমি জানি গো আমি সুন্দর, আমি খুব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। ওভার অ্যাক্টিং এর দোকান, তাই না? হাই ফাই ঠাস। रोज रात 11 से 12 के बीच लाइव ज्वाइन करती हूँ, लेकिन आज मैं पहले आ गई, 10:30 बजे शायद आ गई, ठीक है? तो आप लोग भी आ जाओ मेरे लाइव में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर लाइव ज्वाइन कर लो और डबल टैप करके लाइव को लाइक कर दो। अभी भी 800 लाइक डन नहीं हुआ, क्या करूँ यार? 800 मतलब क्यों बोल रही हूँ, ये 800 700 लाइक बहुत है, लेकिन क्या है ना, बहुत व्यू था, उसके हिसाब से बोल रही हूँ कि लाइक बहुत कम है, वही बोल रही हूँ, ठीक है? जितनी दफा देखूं तुझे धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। तू मेरा है सनम, तो मेरा हमदम, तेरे संग जीना है सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू मेरा हमदम, तेरे संग जीना है सातों जन्म। তোমার তো শুধু মাথাই নষ্ট হয়, আর কি মাথার আর কি দোষ বলো? আমি এত সুন্দর, মাথা তো নষ্ট হবেই।